आउ माँ संध्या बेल समय भितर कई आउ घंट बजाऊ ना ठाकुर पाखे गोटे मेसीन नना आसी तार चिपी दौची सी तार बाजिला आलती चलला नना पुणी बंद कर देकी तार चला ठाकुर देखिले मते तो मेसीन सहारा रे बंचिबा पई एठी पूजा अर्चना करिबा पई छाडी देई जाउछ तुमे भी मेसीन सहारा रे बंच जेमि हमें ठाकुर को मेसीन सहारा रे पूजा अर्चना करिबा पई छाडी देले आमे भी सेमिति मेसीन सहारा रे मालो बंचिले गोटे प्रेस मेकर लागिलाडी छाती रे जगन्नाथ काहे की कला हेले मा राधा होचंती जीव गर्भरे जेतबळे मालो जीव संचार हुए जसवंत दास कहिले प्रथम मासरे हेलु धवल वर्ण राधा होचंती धला बा गोरा तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी जीव होचंती गोरा हेले परम जगन्नाथ कहीं कला गीता कहिले तांको स्थान कोटी ना न तद्भासयते सूर्य न शशांक न पावक जद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम भम जो जगार माँ सूर्य चंद्र से स्थान को आलोकित करि पारे ना एभली एक स्थान जहाँ ब्रह्मर स्थान हे सुधी सज्जन जदि सूर्य चंद्र से स्थान को आलोकित करि पारे ना से स्थान अंधकार अंधकार रंग केमिति कला जगन्नाथ से कला बोल आनंद गवार कहले परम ब्रह्म आउ सब रंग मिसई देले जो रंग सृष्टि हुए से तो कला मा आउ जगत भितरे आपण माने समस्ते जानिचंती भक्त आखिर लुह को केबे ठाकुर सही पारंते ना जे ताको जेतिकी भल पाए अवश्य ता जीवन रे अनेक दुख भरी जाए एइति बोध हुए दुखटा प्रभुंकर परीक्षा सुख देले काले भूली जीवी तोते जानी सुनी दुख देउच सुख देले काले भूली जीवी तोते जानी सुनी दुख देउच तुम दुख देवार तरीका कहूची केते मोते भल पाउच बोल आनंद कबार हरि बोल तेणु सुख देले काले भूली जीवी जानी सुनी ठाकुरे दुख को उजाड़ी दौच आउ तुमर दुख देवार तरीका कहूची ठाकुरे मते केते भल तुम्हें पाउछ भक्त बंधु हनुमान का आखिर लुह को ठाकुर राम सही पारे संगे संगे प्रकटित हेले आउ पत्थर देखी आनंदित हो गला आउ राम कहबे को लगिले हनुमान को तुम्हें मिथ्यावादी कहिल किंतु हनुमान मिथ्यावादी न मो स्पर्श तुम्हें पाइबो हेले यही तृतीया जुगरे नुह तुम्हें ये रुह बड़ी बड़ी विराट एक पर्वत हम जार नाम हम गोवर्धन आउ तुम्हें पादरे नुहे बरम मो मस्तक उपरे रहिबो बोल आनंद कबार हरि बोल आउ आपण माने समस्त जानिचंती ठाकुर कथा देइथिले हनुमान को बोली द्वापर जुगरे पालन कले सात दिन जे इंद्र बरसिला कृष्ण थिबारु किछि न होइला राधे गोविंद 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 राधे पदु पड़ुछि मकरंद सात दिन जे इंद्र बरसिला कृष्ण थिबारु किछि न होइला राधे गोविंद 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 राधे पदु पड़ुछि मकरंद इंद्र हरिण शरण पसिला गोपे गोविंद नाम देइगला राधे गोविंद 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 भज गोविंद 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 बोलो सच्चिदानंद भगवान की इंद्र हरिण शरण पसिला गोपे गोविंद नाम देइगला आउ मा सेई समयर घटना 7 दिनर अंधकार हेछि पर्वत टेका हेछि 4 जुगरे पर्वत टेका सत्य जुगरे गोटे पर्वत टेका हला ता ना होचे मंदराचल ताकू भगवान कूर्म रूप धारण करी मंदराचल को टेकिले नहीं क्षितिरति विपुल तरे तपतिष्ठति पृष्ठे धरणी धारण किण चक्र गरिष्ठ तृतीय जुगरे भी गोटे पर्वत टेका हेछि ताकू किए टेकिले से पर्वत ना होचे गंधमार्दन नहीं कहले तृतीय जुगरे से हनुमान टेकिथिले पुणी गंधमार्दन तृतीय जुगरे से हनुमान टेकिथिले पुणी गंधमार्दन तृतीय गोटे पर्वत टेका हला आउ द्वापर रे आपण शुणिले गोटे पर्वत टेका हला नहीं जा ना गिरी गोवर्धन
ଆଉ କଳି ଯୁଗରେ ବି ପର୍ବତ ଟେକା ହେଇଛି। ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦର୍ପଣୀ ପର୍ବତକୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ଯାଇ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅଭିନ୍ନ ସୁନ୍ଦର ଦର୍ପଣୀ ପର୍ବତକୁ ଟେକିକି ଧରିଥିବା ବୈକୁଣ୍ଠ ବାବା ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଚାରି ଯୁଗରେ ପର୍ବତ ଟେକା ହେଇଛି। କରମଳାର ଚାନ୍ଦ ଅଭିରାମ ପରବଂଶ ନିଜର ଦିବ୍ୟ ଲୀଳାକୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଭକ୍ତକୁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବାର। ଆଉ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦରବାର ଭିତରେ ଚାରି ଯୁଗରେ ଘଟଣା ସବୁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଗୋଟିଏ ଛାତି ପଡ଼ା ହେଇଛି। ଛାତି ପଡ଼ା ହେଲା କାହାର? ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପର ଛାତି ପଡ଼ା ହେଇନି। ତୃତୀୟା ଯୁଗରେ ବି ଛାତି ଫାଡ଼ିଲେ ଜଣେ। କିଏ ଫାଡ଼ିଲେ? ବୋଲିଏ ହନୁମନ୍ତ ମହାରାଜ କି। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ବି ଛାତି ଫଡ଼ା ହେଇଛି। କର୍ଣ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ମାଲୋ ନିଜର କମଣ୍ଡଳ ଆଉ କୁଣ୍ଡଳ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ନିଜର ଆୟୁଧକୁ ସବୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ ଯେତେବେଳେ କବଚ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଛାତି ଫାଡ଼ିକି କବଚକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କଳିଯୁଗରେ ଛାତି ଫଡ଼ା ଆପଣ କେଉଁଠି ଦେଖିବେ? ଏବେ ତ ମୁଁ ଆସିଲି କେଆର ହସ୍ପିଟାଲ, ଜଣେ ପଡ଼ିଛି ଖାଲି ଓପନ ହାର୍ଟ ବାବା ସର୍ଜରୀ, ଓପନ ହାର୍ଟ ସର୍ଜରୀ, ଖାଲି ମେସିନ୍ ଲାଗୁଛି। କଳିଯୁଗରେ ଖାଲି ଛାତି ପଡ଼ା ଚାଲିଛି। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବାର। ଭଗବାନ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ମା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ସମୟ ଭିତରେ କେହି ଆଉ ଘଣ୍ଟ ବଜାଉ ନାହାନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ। ଗୋଟିଏ ମେସିନ୍ ନନା ଆସି ତାର ଚିପି ଦେଉଛି, ସିଏ ତାର ବାଜିଲା, ଆଳତି ଚାଲିଲା, ନନା ପୁଣି ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି ତାର ଚାଲିଲା। ଠାକୁର ଦେଖିଲେ ମୋତେ ତ ମେସିନ୍ର ସାହାରାରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଏଠି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଉଛ, ତୁମେ ବି ମେସିନ୍ ସାହାରାରେ ବଞ୍ଚ। ଯେମିତି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମେସିନ୍ ସାହାରାରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଆମେ ବି ସେମିତି ମେସିନ୍ ସାହାରାରେ ମାଲୋ ବଞ୍ଚିଲେ। ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ ମେକର ଲାଗିଲାଣି ଛାତିରେ, ଯେଉଁଦିନ ସିଏ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଗଲା କାମ ଶେଷ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବାର। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷରେ ମେସିନ୍ ଖାଲି ଖୋଜୁଛେ। ତେଣୁ କହିବାର କଥା ମା, ଯେମିତି କର୍ମ କରିବା ସେମିତି ଫଳ ପାଇବା। ଆମେ ଗଛ କାଟିବା ଆଉ କହିବା ପରିବେଶ ଦୂଷିତ ହେଉଛି, ଆମେ ଭଲ ପଲଙ୍କରେ ଶୋଇବା। 1,00,000 ଟଙ୍କା ପଲଙ୍କ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗଛ କାଟିକି ପଲଙ୍କ ତିଆରି କରିବା। ଆଉ ମା ଆଉ କହିବା ଆମେ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି, ପୃଥିବୀ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ନୁହେଁ, ନଷ୍ଟ କଲା କି ଆମ ସୁଖ ସୁବିଧା। କାଲି ଜଣେ କହୁଥିଲା, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ହାତୀ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଗାଁକୁ ବସିଲେଣି। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ସେଗୁଡ଼ିକ ଭୁଲ କଥା। ଏବେ ଜଙ୍ଗଲ ଗୁଡ଼ାକ କାଟି ଗାଁ ଗୁଡ଼ାକ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବସିଲାଣି। ଆଉ ବାବା ଚନ୍ଦକା ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଆଉ ହାତୀ କେଉଁଠି ରହିବେ? ମଣିଷ ହାତୀଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବସିଲାଣି। ଲୋକ ଆଜି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ସମୁଦ୍ର ମାଡ଼ି ଆସିଲାଣି। ସମୁଦ୍ର କାହିଁ ମାଡ଼ି ଆସିବ? ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଆମେ ମାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମାଡ଼ିବ ଆଉ ରକ୍ଷା କରିବ କିଏ? ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବାର। ତେଣୁ କହିବାର କଥା, କାହିଁକି ଏ କଥା କହୁଛି? ଭଗବାନ କହିଦେଲେ, କହିଲେ ଆରେ ହନୁମନ୍ତ ମହାରାଜ କେବେ ଭୁଲ ନୁହଁ, କେବେ ଅସତ୍ୟ ନୁହଁ। କାହିଁକି ନା ହନୁମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ କେବେ ସମ୍ଭାଳି ପାରେ ନା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ, କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଦୁନିଆ ଚଲେ ନା ପ୍ରଭୁ ରାମ के बिना, दुनिया चले ना प्रभु राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। ये दुनिया चले ना प्रभु राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। ये दुनिया चले ना प्रभु राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। बोलिए श्यामर रामचंद्र भगवान की, बोलिए हनुमंत महाराज की, प्रेम से बोल आनंद कवार। हरि बोल। भक्त बंधु हनुमान को लीला जेते कहिले भी सेते आनंद लागिबो। सेई सेतुबंधर कथा माँ चली पत्थर पकेवा समस्तंकर बानर माने पत्थर पकईचंती सेतुबंधरे हेले गोटे मालो गुंडुची मूषाटीए पानी रे बुड़ुची बाली रे गड़ुची ता देहरे जेतिकी लागुची बाली जे पुणी आनी बंध